जो दिन बापा जाइथिले नवीन निवास बहुत थर चेष्टा करथिले आलोचना करने नवीन पट्टनायक सहित राज्यसभा कैंडिडेट को नहीं से प्रसंग को लेकिन आलोचना करने चेष्टा करथिले किंतु से सुजोग मिल नथिला। तो जो दिन से सुजोगटी मिलता समय हाथ में नथिला। तो बापा हठात पहुँची कारण खबर पाई मत भी फोन करते बारिपदारू फेरुले भुवनेश्वर पाखापाखि होते जना पड़ा कि आज ही नवीन पट्टनायक डिक्लेयर करुँच राज्यसभा कैंडिडेट। तो जना भी यह पड़ी कि जदि बाय चांस संतृप्त मिश्रंकर नाटी को डिक्लेयर करती नवीन पट्टनायक ताहले विजु जनता दल यह एक बहुत बड़ क्षति हम। गोटे खबर बापा पाखे थिला बापांकर जड़े बंधु न्यू दिल्ली रे रुहंती से खबर देइथिले कि विजु जनता दलर गोटे अकाउंट दिल्ली रे खोला ट्रस्ट खोला हब माने तार अकाउंट तार संगे रहिबो अकाउंट भी खोला हब। तो यही कथाटी बापा जानला पर चेष्टा करथिले नवीन पट्टनायक को एक कथाटी कन्वे करने जनइवाई। तो बारंबार चेष्टा कराइला केमती पहुँचिकी एक कथा आलोचना करा जिवो किंतु जो दिन मीटिंग डकाला से दिन जना पड़ा कि नहीं आज ही नवीन पट्टनायक डिक्लेयर करेंगे संतृप्त मिश्रंकर नाटी। तो बापा हठात पहुँची एवं नवीन पट्टनायक को अनुरोध करते जे सर संतृप्त मिश्र जदि राज्यसभा जाती ताहले दल पाई गोटे बहुत बड़ क्षति हम। दलर परिस्थिति जहाँ रही एबे दलर पोजिशन जहाँ रही निश्चिंत भाव में यह क्षति हम आम दल पाई। तो नवीन पट्टनायक पचारि कौन कौन क्षति हम कहीं संतृप्त मिश्र जीवेनि। तो बापा कहले कि अनेक अर्थ विजु जनता दलर बाहर को पलि जो मैंने लुटिकी नवा कथा नहीं जाइछंती आउ जो किसी अर्थ रहिला विजु जनता दल को चलैवाई से अर्थ बाहर को पलैब। गोटे ट्रस्ट खोला जाइछि ट्रस्टर अकाउंट को से अर्थ पलैब एवं जो खबरटी बापा पाइथिले तांको बंधुंक ठारू संतृप्त मिश्रंक ना से रही। तो जो कि बापा नवीन पट्टनायक को अवगत करैथिले किंतु से समय रे नवीन पट्टनायक से कथा को ग्रहण करि पार नथिले एवं बुझिबा दरकार थिला कि जड़े विजु जनता दलर जड़े वरिष्ठ नेतृत्व जे कि निष्ठार सहित अक्लांत परिश्रम करती जदि किछि कहउचंती तो ये कथा को टिके तर्जमा करिवार आवश्यकता थिला किंतु से कथा को किछि न बुझी न सुझी कहिथिले जे तुमने मेरा शीशा तोड़ा था। बहुत कथा थिला ता भितरे मु अधिक किछि कहू नहीं। प्रथम तो कहले कि तुम कौन होते हो। बाबा सेठू कहले कि सर मैं कौन होता हूँ आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग फॉर माई पार्टी। सर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो एमती किछिटा बचसा होइतला। तापरे जेतेबेले पुणी बापा रिक्वेस्ट करथिले कि सर प्लीज डोंट डिक्लेयर संतृप्त मिश्रज नेम एज राज्यसभा कैंडिडेट। तो तापर भी नवीन पट्टनायक आउ बुझी पार नथिले शुणिबा परिस्थिति रे भी नथिले। गोटे कथा एमिति भी कहले धीरे से कहिथिले जेल गया था जोटा कि अत्यंत दुखदायक दुर्भाग्यजनक यह केवे बर्दाश्त करा जाई परिबो नाही। तापर कहले कि तुमने मेरा शीशा तोड़ा था। यह परे निश्चिंत भाव में बचसा हेछि कारण जो दिन ये घटनाटी घटी तार 1.5 मास पूर्व मु निजे मु केबे आगुरु सुजोग पाइनी। मोर किंतु मन भितरे पिला बेलू गोटे दुख थिला। बापा आमे घरे कथा हला बेले मोर माँ सहित बापा मन में सबुबले गोटे आघात रही आसी जे
ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି 3,000 ରୁ 4,000 ଜନସାଧାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବାପା ଶୋଇ ନଥିଲେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସିଏ ଜୋବ୍ରା ହେଇକି ଯିବେ ଶହୀଦ ଭବନ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଡେରି ହେଇସାରିଲାଣି ଶହୀଦ ଭବନ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେଓଟିକ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାରୁତି ଏଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ କଲେଣି ତ ସେତିକି ବେଳେ ବାପା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ आप कहाँ जाएंगे ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି मैं शहीद भवन जाऊँगा ଯେମିତି ସେ କୁହନ୍ତି ତ ବାପା ସେ କ୍ରାଉଡ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ କହିଲେ କି ଶହୀଦ ଭବନ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଜୋବ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାଚ ଜଣେ କଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହାତରେ ସେ କାଚଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବାପାଙ୍କର ମାନେ ବାପା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ପିଠି ପଟେ ବି ଜଣେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ସେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଶର୍ଟ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଲସ୍ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ବୁଝିନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନେ ମେରା ଶିଶା ତୋଡ଼ା ହେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କିଛିଟା ନେତୃତ୍ୱ ରହିଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ମନୋଭାବ ରହିଆସିଲା ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଇ କଥାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ବୟସ ବଢ଼ୁଥାଏ ମୋ ମନରେ ପିଲାବେଳୁ ଏ କଥାଟି ଥାଏ କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେବେ ନା କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଏବଂ ଏଇ କଥାର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇନଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାୟକ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଛି এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛୁ ମିଶିକି ଯାଇଛୁ କିଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ବି ଯଦି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ସରିଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ମାଗିଥାଏ ସେ ସମୟ ବି ମୋତେ ମିଳିନଥାଏ ଯଦି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମାଗିଥାଏ ବି ସେ ସମୟ ମୋତେ 2019ରୁ 24 ଭିତରେ ମିଳିନଥାଏ ଆଉ ଯଦି ପର୍ସନାଲି କେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଟିକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ଏବେ ସେ କଥାଟି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ରହିଗଲା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆଜି ବି ସମାଧାନ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ 2 ମାସ ହେବ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ 10 ଜଣ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା ପରେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ଦୁଃଖଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ କି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲାଉ 5 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ସନ୍ କହିଲେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବେ ସାର୍ ସେଠୁ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଗଲେ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 35 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଶିଶା ତୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କହିଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ କଥା କହିଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର राज्यसभा जो प्रार्थित्व को विरोध करथिले
से समय पुणी नवीन पट्टनायक कहीदेले कि तुमने मेरा शीशा तोड़ा था। यहाँ निश्चिंत भाव में कष्ट दब दुख दब मु निजे बुझे भी आसी बुझे आसला नवीन पट्टनायक को शेष एति कही मुझे बापा आपण किसी आशा करना ना सी आगु को कौन तांकर इच्छा अच्छी जे को माने आमे तो अपोजिशन रे अच्छू सी को माने सर मेरे पापा का ये आकांक्षा नहीं है कि वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं या कुछ बड़ा बड़ा पोस्ट में रहना चाहते हैं। बस आप थोड़ा उनको समझ जाइए, थोड़ा उनको बस प्यार और थोड़ा अफेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मुझे कहीकि आसती मत कहते ठीक है मैं पापा को बुला के बात करूँगा एति कही। तापर तो आम बापा 50 थर बोधे चेष्टा करिसेंती राज्यसभा विषय आलोचना करने से सुजोग आउ मिलला नहीं कि से अफेक्शन आउ स्नेह कथा भी आउ से कथा तो बहुत दूर कथा को रहीगला। राज्यसभा इलेक्शन विषय गोटे आलोचना करने भी समय मिलला नहीं तो बाध्य होगी बापा पहुँचिकी जो कथा मुझे कही सारी से विषय कहले सत कथाटा को जितेबाला बापा कहले बापा बहिष्कार हेले। यहाँ आजिर कथा नुह विगत दिन मानक भी नजीर रही जितेबाला ये घटना गुड़िक कथार अच्छी ना जितेबाला निज उपरे पड़े से मनुष्य बुझीपारे। तो जितेबाला आम माने आम प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक समय आम उपरे पड़ी 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 यही सब घटना गुड़िक आसी आपण मैंने जानले आश्चर्य हेबे 97 मसीह आपणकर सोरडारे 16 दिन प्रचार करछंती डॉक्टर प्रभात विश्वाल, आस्कारे 14 दिन प्रचार करछंती डॉक्टर प्रभात विश्वाल, लेट रामकृष्ण पट्टनायक पूर्वतन मंत्री कहले कि 2500 साइकेल दरकार साइकेल रैली पाई ताकू मध्य परिश्रम करिकी बापा ताकू मध्य सफल करैथिले। ये सबू किछि करछंती नवीन पट्टनायक पाई जहाँ फल नवीन पट्टनायक दिल्ली डाकी बापा को एवं दिल्ली डाकी कही कि LK आडवाणी आसबे ओडिशा प्रभात 10,000 लोगों का एक समागम तुम थोड़ा अरेंज करो। से 10,000 नुह बापा सबु बेले जितेबाला नवीन पट्टनायक जहाँ कहते जी कहते अधिका कर खुशी केमी नवीन पट्टनायक टी खुशी हेबे परिश्रम बल कर 12,000 लोकंर आयोजन करा जाइथिला जमती माने बाजा बाण सहित बहुत सुंदर भाव में आयोजन करथिले डॉक्टर प्रभात विश्वाल। तापर भी नवीन पट्टनायक बापा को चिन्ह पार नथिले। 2000 मसीह टिकेट दे नथिले, 2004 रे टिकेट दे नथिले, 2009 रे टिकेट देले। 2004 रे स्वाधीन भाव में 48,000 मार्जिन रे 48,000 भोट रे डॉक्टर प्रभात विश्वाल जीति कटक सदर आसन निजर परिश्रम बल रे निष्ठा एवं आपण विश्वास करेंगे दिन को 18 घंटा आज भी परिश्रम करती कौन सी पद पदवी विजु जनता दल सी नथिले एबे तो बहिष्कृत किंतु विजु जनता दल कौन सी पद पदवी नथिले नथाई कि मध्य दल पाई 18 घंटा परिश्रम करिसेंती डॉक्टर प्रभात विश्वाल। तो यही कथाटी निश्चिंत भाव में हृदय को आघात देछि कारण ये कथाटी रहीगला ए कथाटी आ सरिला ना ए कथाटी जो भली जो ढंगरे रही थिला ताकू आमे चाहिथिलु कि नवीन पट्टनायक टी बुझिबे गोटे क्लारिफिकेशन देला परे नवीन पट्टनायक बुझिबे बोली जो कथाटी आमे भाबिथिलु से कथाटी सबुदिन पई रहीगला ना से बुझिले ना आउ समय अछि बुझिबाको।